પ્રયાગરાજ મહાકુંભ મેળામાં થયેલી દુર્ઘટના બાદ ખાસ કરીને પ્રશાસને અનેક પ્રકારના પગલાઓ લીધા છે. આમ છતાં લાંબી શ્રદ્ધાળુઓની લાઈન જોવા મળી રહી છે. દર્શક મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આપણે કુંભના બેલામાંથી જે માણસો રિટર્ન આવી રહ્યા છે અને એટલી વધારે ટ્રાફિક છે કે છેલ્લા 5 થી 6 કલાકની લાઈન છે. તો 15-20 કિલોમીટર જેવી લાઈન છે. ગુજરાતી. હા. ક્યારે નીકળ્યા હતા કુંભના મેળામાંથી? આજે નીકળ્યા. કેટલા વાગે નીકળ્યા હતા? 3-4 કલાક થઈ ગયા. 12:30 નીકળ્યા હતા બપોરે. ओके, मतलब એટલા ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા છો. ओके, धन्यवाद. अभी कहाँ से है? अभी तो प्रयागराज से आ रहे प्रयागराज से. जा कहाँ रहे हैं? हैं। जा रहे हैं अपने घर वापस झांसी। जी जी जी. हाँ। कब निकले थे कुंभ मेले से? कुंभ मेले से निकले थे सुबह 7 बजे। यानी करीबन 20 किलोमीटर के आसपास हाँ, है. 20 किलोमीटर। कभी गाड़ी चालू की थी वहाँ से कुंभ मेले से? कोई 8 बजे निकल आई थे, लेकिन अभी तक 6 बजे गए शाम के। मतलब यहाँ 10 घंटे हो गए। जी जी जी. 10 घंटे में 20 किलोमीटर। काफ़ी परिस्थिति खराब है. बहुत ज़्यादा। ओके, धन्यवाद सर. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કુંભના મેળામાંથી જે રિટર્ન પબ્લિક આવી રહી છે અને આપ જોઈ શકો છો તેમ મોટી લાઈનો લાગી છે. લગભગ 4 થી 5 કિલોમીટર જેવી લાઈન લાગી છે. આમ તકની ટીમ પણ ફસાયેલી છે. તો આપણી સાથે જે પ્રવાસી છે, पहले तो भैया आपका नाम बताइए. मेरा नाम महावीर प्रसाद जाट है. हम राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं. जी. कल परसों से आए हुए थे प्रयागराज में. जी. और आज सुबह कल भी स्नान किया, आज सुबह भी स्नान किया. वहाँ व्यवस्था ठीक है. जी. लेकिन यहाँ जो बाहर है एक्सटर्नल में वो पुलिस की व्यवस्था अच्छी नहीं है. कभी निकले थे कभी वहाँ से? वहाँ से तो प्रयागराज से निकले हमारे 5 घंटे हो गए. 5 घंटे में हम 17 किलोमीटर कुल्ली पहुँचे. ओके ओके ओके. कितनी लाइन लंबी होगी पता है? कुछ पता किए? 6 किलोमीटर की बता रहे हैं आगे. अरे बाप रे. फिर देखो क्या है. कहाँ जा रहे हैं? हम राजस्थान जा रहे हैं. ओके, धन्यवाद. This route avoids road closures on National Highway 30 and on Grand Trunk Road. You are on the fastest route. You should reach your destination by 10:40 p.m.